How good it is to be at GSJS. Betapa sukacitanya ada di GSJS. Look, what a great crowd of people. Sangat luar biasa jiwa-jiwa yang hadir di tempat The ini. best looking church in all of Pakuwon Mall. Yang paling ganteng dan cantik di seluruh Pakuwon Mall. Are there any other churches in Pakuwon Mall? Ada gereja lain di Pakuwon Mall? Ya. This is the best one. Ini yang terbaik. Amin. Amin. Woo! Mana suaranya GSJS? Thank you, sir. Thank you. Definitely got the best pastor. Ada pendeta yang terbaik. Amin. Haleluya. What God is doing here in such a short time is a miracle. Apa yang Tuhan kerjakan dalam waktu singkat di gereja ini sesuatu yang luar biasa. Pastor Michael said he started the church 1 month before COVID. Pastor Michael cerita gereja ini dimulai 1 bulan sebelum COVID dimulai. And then 2 years of COVID. 2 tahun COVID terjadi di And now Indonesia. only 2 more years with everyone meeting in one place. Dan 2 tahun kemudian kita baru boleh beribadah. Thousands more watching online. Dan ada ribuan orang dari seluruh dunia. That's a move of God right Itu there. adalah kegerakan dari Let's Tuhan. give God the glory in Kasih Jesus' tepuk name. tangan, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Amin. Amen. Puji Tuhan. So Father, we're grateful for your presence here. Bapak, kami bersyukur untuk hadirat-Mu di tempat We thank ini. you for the beautiful worship. Kami bersyukur untuk ibadah We penyembahan yang thank luar you, God, biasa. that you're the source of our worship. Kami bersyukur Engkau sumber penyembahan kami. Lord, thank you for every single person in this room Tuhan, terima kasih untuk setiap pribadi di ruangan ini. and online as well. Dan di online juga. Every person is important to you. Setiap pribadi di ruangan ini penting bagi You have a purpose and a plan for every single Kau life. punya tujuan dan rencana bagi setiap pribadi di And we ruangan say, ini. have your way, Lord. Biarlah jadilah kehendak-Mu. Pray your message will speak life to people. Biarlah firman ini hidup dalam hidup kami. In Jesus' Di name. dalam nama Tuhan Yesus. Amen. Yang percaya Amen. katakan. Amen. Amin. Haleluya. Whoa. Wow. Where is he? Where is he? Andrew. Bless the Lord. Praise the Lord. Praise the Oh, Lord. my Mana? soul. All that is within me. All that is within me. Bless his holy Praise the name. Lord. Puji Tuhan. All right, you can be seated. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. You people here are very close. Yang di sini dekat banget ya sama kita ya. You better pray that I don't accidentally spit when I'm preaching. Supaya nggak ada curahan dari surga buat saudara. Ya. You need an umbrella in the front row. Perlu payung nggak ya di depannya? It really is a real honor to be here. Itu sebuah kehormatan untuk saya bisa ada di tempat ini. And when Pastor Michael reached out to me, Waktu saya menghubungi beliau, I didn't know him at all, dia tidak kenal saya sama sekali. but now we're lifelong friends. Tapi kita adalah sahabat seumur hidup mulai hari ini. He's a little bit younger than me. Dia sangat lebih muda jauh daripada saya. I turned 70 last Saturday. Saya umur 70 Sabtu kemarin. Kita kasih tepuk tangan dong buat Pastor Brian. 70 tahun. 70 tahun. Let me ask you a question. Saya mau bertanya kepada saudara sebuah What pertanyaan. moves you? Apa yang menggerakkan hati What saudara? stirs your heart? Apa yang membuat hati saudara bergetar? What are you passionate about? Apa yang saudara sungguh semangat tentang hal itu? Because what moves you Karena apa yang menggetarkan jiwamu, is what will give your spirit the willingness itu yang memberikan rohmu memiliki sebuah keinginan to count the cost, untuk menghitung To pay the harganya, price. untuk membayar to go the harganya, extra mile. untuk berjalan lebih jauh lagi. So Moses, when he went up Mount Sinai, Jadi waktu Musa naik ke atas Bukit Sinai, he didn't just come down with 10 commandments written on stone tablets. dia tidak hanya datang dan turun dengan 2 loh batu itu. He actually came down with a tabernacle in his heart. Tetapi dia punya tabernakel di dalam hatinya. God had spoken to him on the mountain about building a meeting place to God, for Tuhan God. berbicara kepada Musa untuk membangun sebuah bait Allah. And so he came down, yes, with commandments, but he also came down because God had put a tabernacle in his heart. Yes, memang Musa turun dengan 2 loh batu, tetapi Tuhan memberikan sesuatu Well, tabernakel you've got dalam to have a hati. big heart to fit a tabernacle into it. Ya mungkin tidak sebesar untuk benar-benar ada tabernakel yang masuk. And nobody else at that time could see the tabernacle, Waktu itu tidak ada satupun yang bisa melihat tabernakel itu. but it was something God had put in Moses' heart. Tetapi itu sesuatu yang ditaruh di dalam hatinya It's Musa. powerful when God puts something in your heart. Sangat luar biasa saat Tuhan taruh sesuatu dalam hati Over saudara. 40 years ago, I was 29, 40 tahun yang lalu saya usia 29 tahun. and God put a church in my heart. Dan Tuhan taruh sebuah gereja di dalam hati saya. In those days, it was called Hills Christian Life Center. Sebelumnya nama gerejanya adalah Hills Christian Center. But at Life Center.
Life Center, yeah. Hills Life Center. Hills Christian Life Center. Hills Christian Life Center. But that's the problem. It was too long. Ya terlalu panjang namanya. It's like GSJS. GSJS juga panjang saudara. So, Ya. eventually it became Hillsong Church. Dan akhirnya kita ubah namanya menjadi Hillsong Church. But it started as a small seed in my heart. Itu dimulai dari sebuah benih yang kecil dalam hati saya. And it becomes something that God used to reach the globe. Dan itu menjadi sesuatu yang menjadi dampak di seluruh dunia. So one never underestimate what God puts in your Dan heart. karena itu jangan pernah mengecilkan apa yang Tuhan taruh di dalam hatimu. And on Mount Sinai, God also spoke to Moses Di atas Bukit Sinai Tuhan juga berbicara kepada Musa. about receiving an offering towards the tabernacle. Yaitu untuk memberikan sebuah korban di tabernakel itu. And it was very specific. Dan sangat-sangat detail dan spesifik. God told him to receive an offering with earrings, Dikatakan kamu harus menerima korban. with nose rings. Dan dengan semua hal-hal yang diizinkan oleh Tuhan. Please don't put your nose ring in the offering Jangan taruh today. perhiasan saudara nanti ya di kolektor saudara. With rings, Ya disuruh memberikan Gold perhiasan-perhiasan jewelry. mereka. Disuruh memberikan emas sebagai korban. all sorts of materials, Begitu banyak barang-barang yang dimasukkan di dalam purple, korban blue, tersebut. and scarlet thread. Begitu banyak warna-warni yang harus diberikan kepada Linen. tabernakel itu. Linen, kain linen diberikan. Acacia wood, Ya ada banyak kayu-kayu yang indah yang and all diberikan. sorts of materials. Dan begitu banyak bahan yang harus dikorbankan untuk membangun tabernakel So itu. God put a tabernacle in his heart, Di mana Tuhan menaruh sebuah tabernakel di dalam hati Musa. and he also put in his heart the means by which the tabernacle would occur. Tetapi Tuhan juga menaruh di dalam hatinya bagaimana membangun tabernakel itu. And this is what I want you to hear. Dan ini yang saya mau setiap saudara dengar hari It's ini. Exodus 35 verse 21. Yaitu Keluaran 35 ayat 21. It says, then everyone came whose heart was stirred, Dikatakan sesudah itu datanglah semua orang yang tergerak hatinya. and everyone whose spirit was willing. Dikatakan setiap orang yang terdorong jiwanya. And they brought the Lord's offering for the work of the tabernacle, Dan membawa persembahan khusus kepada Tuhan untuk pekerjaan itu. the tabernacle of meeting, Yaitu untuk membangun kemah pertemuan for di all its tabernakel itu. service and for the holy Untuk garments. setiap ibadah yang berada di dalam pakaian kudus. So the Bible says the heart was stirred Dikatakan hatinya tergerak. and the spirit was willing. Yaitu mereka punya jiwa yang terdorong. When your heart is stirred, Di saat hati saudara itu then tergerak. your spirit is willing. Dan di saat saudara jiwanya terdorong. Sometimes people's hearts are stirred by all the wrong things. Seringkali hati kita tergerak oleh berbagai hal-hal yang salah. Maybe their hearts stirred by material things. Seringkali hati kita tergerak karena materi yang kita bisa So terima. their spirit goes towards material Dan things. akhirnya hatinya mulai terarah kepada yang materi. That's where they put all their effort, all their endeavors. Mereka menaruh semua tenaga, kekuatan, waktu mereka untuk hal-hal duniawi. When someone's heart is stirred by the presence of God, Tetapi jika seseorang hatinya tergerak karena hadirat Tuhan. their spirit is willing to worship Him. Ada jiwa yang terdorong untuk menyembah Tuhan di tempat I ini. get the sense here that people their hearts are stirred. They're moved by the presence of God. Saya rasakan di gereja ini ada jiwa-jiwa dan hati yang terdorong untuk menyembah Tuhan. And so spirits are willing to worship Him. Ada jiwa-jiwa di sini yang benar-benar rindu untuk menyembah Tuhan. When people's hearts are stirred by the house of God, Waktu hati manusia tergerak oleh rumah Tuhan. the spirits are stirred. Ada jiwa dan rohnya juga tergerak. People volunteer. Orang mulai melayani People go Tuhan. the extra mile. Orang mulai melakukan sesuatu yang lebih. People are generous. Orang mulai menjadi murah hati Because terhadap their Tuhan. heart is stirred, their spirit is willing. Karena hatinya tergerak dan jiwanya terdorong. Psalm 51, David prayed, created me a clean heart Mazmur 51 dikatakan Tuhan berikan aku hati yang kudus and dan bersih. renew a right spirit within me. Dan biarlah ada roh yang benar di dalam diriku. Without a clean heart, Tanpa you'll never hati yang have bersih. a right spirit. Tanpa hati yang bersih engkau tidak akan pernah punya roh yang benar. So what's in our heart determines what's in our spirit. Karena itu apa yang ada di hati kita akan menentukan apa yang di dalam roh kita. So what's in your heart today? Pertanyaan saya kepada saudara, apa yang ada di dalam hatimu What, malam hari ini? what moves you? Apa yang menggerakkan hati saudara? What are you passionate about? Apakah saudara tergerak dengan hal tertentu? 50 years ago, 50 tahun yang lalu, I was 19 saya usia 19 tahun. and I went to a Christian camp in New Zealand where I grew up. Saya menghadiri satu retreat dari gereja saya di New It was a Zealand. convention Itu adalah sebuah acara besar. and Cukup it was besar. in a town hall
Yaitu di sebuah gedung. And then afterwards I came outside, just a young 19-year-old teenager. Dan waktu itu saya umur 19 tahun, saya keluar dari gedung itu. I was in Bible college at the time. Saya waktu itu lagi sekolah Alkitab, saudara. And I remember being outside on the footpath after the service. Dan saya masih ingat saya ada di luar gedung itu setelah ibadah itu And berakhir. I was with a group of people. Saya bersama dengan sekelompok orang. And I turned around and there was another group of people behind me. Dan saya lihat ke belakang ada satu kelompok orang juga di belakang saya. And there was one very beautiful young woman. Dan tiba-tiba ada seorang perempuan yang sangat Long cantik. dark hair all the way down her back. Rambutnya panjang sampai di bawah. Gelap. Olive tan skin. Agak sawo-sawo gitu, saudara. And so I turned around again. Karena itu saya lihat lagi, saudara. And my heart was stirred. Dan hati saya tergerak. So my spirit was willing. Pada akhirnya jiwa saya Later terdorong. that day I met her again on the beach. Dan akhirnya keesokan harinya saya ketemu lagi dia di pantai. And she talked to me and my friend. Dan dia mulai bicara kepada saya dan teman-teman saya. Asked if we would like some ice creams. Dan dia tanya kepada kita, mau es krim atau enggak? And 50 years later, Dan 50 tahun kemudian, we've been married 47 years. kita sudah menikah 47 She tahun. preached in the last service. Dia tadi khotbah jam 2. Oh, but when your heart is stirred, Kalau hati saudara tergerak, nothing's too difficult for your spirit. gak ada yang terlalu sulit untuk roh saudara. I lived in Wellington. She lived in Auckland. That's like 650 kilometers apart. Saya tinggal di Wellington, dia tinggal di Auckland, itu sekitar 650 km jauhnya. But one weekend on a Friday night, I got in my old car with my friend. Tetapi saat kita pergi hari Jumat malam, kita masuk ke dalam mobil dengan teman Drove saya. 650 kilometers to Auckland in the hope I might see her again. Kita nyetir 650 km dalam sebuah pengharapan bisa ketemu dia I lagi. was only there for maybe 1 or 2 nights. Meskipun kita hanya 2 malam di And situ. sure enough, I saw her again. Literally a miracle. We passed in the street. Ya tiba-tiba dalam 2 hari itu tiba-tiba papasan di jalan saudara. And then drove all the way back. Dan akhirnya setelah ketemu itu saya But langsung it was no nyetir problem kembali. to me. My heart was stirred. Tapi gak ada masalah buat saya kenapa So my hati saya spirit was tergerak. willing. Karena itu jiwa saya terdorong. Right back in 1983. Tahun 1983. I was in my parents' church. I was an associate pastor there. Saya wakil gembala di gereja papa saya. And a young guy said to me, if you start a church out in the Hills District of Sydney, I know so many people who would come. Ada seorang wakil gembala berkata dengan saya bahwa kalau kamu buka gereja di Hills area, kamu akan memiliki banyak jiwa-jiwa yang datang ke It sana. was right out on the edge of the city. Dikatakan itu di ujung kota pada saat itu. And when he spoke to me, my heart was stirred. Waktu pendeta ini mengatakan itu kepada saya, hati saya tergerak. So sure enough, Bobby and I, and at those times, our 2 little baby boys, Dan akhirnya pada saat itu saya dengan istri saya, dengan 2 anak saya masih kecil. we started a church, Hills Christian Life Center, Kita mulailah gereja itu, Hills Christian Life Center. Hillsong Church. Hillsong Church. And you know, we at the time we had an old rusty Datsun car. Saudara harus tahu waktu itu mobil kita Datsun yang sudah karatan, saudara. And we would go from one suburb to another in our old car with our 2 little boys picking up people for church. Dan akhirnya kita pakai mobil yang berkarat itu untuk jemputin jemaat-jemaat untuk beribadah di But it gereja. wasn't difficult Ya tetapi nggak because sulit God buat had kita. moved our hearts. Karena hati kami tergerak. So our spirit was willing. Karena itu jiwa saya terdorong untuk So what melakukan itu. stirs your heart becomes very important. Karena itu saya mau tekankan apa yang menggerakkan hatimu itu menjadi sesuatu yang penting dalam hidup. And you know, our church, Hillsong Church, we went 14 years without having our own church building. Saudara harus tahu gereja Hillsong 14 tahun tidak punya gedung We sendiri. only had rented facilities and we were the tail and not the head. Kita ya selalu menyewa di mana-mana, kita selalu menjadi ekor bukan menjadi kepala. And if anything went wrong in the building, we always got the blame. Ya kalau sesuatu ada rusak di gedungnya, kita selalu disalahkan. And the rent kept going up. Dan akhirnya sewanya terus naik kayak di sini. Like I say, we were the... I was saying the rent is also going up here. Oh, there you go. So the Holy Spirit speaking. The Holy Spirit is speaking. Yeah, I'm doing the preaching. You're supposed to be doing the Oh, translating. I'm sorry. I'm just giving them the information, sir. Look at this. Well, this pastor is straight out of Vogue magazine. Ya kelihatan seperti dari majalah. So, Jadi you know, 14 years we had nothing. No building, no land, nothing. 14 tahun kita nggak punya tanah, kita nggak punya gedung, kita nggak punya It apa-apa. already became the largest church in Australia. Tetapi pada saat itu udah menjadi gereja terbesar di But we didn't Australia. have anything to call our own. Tapi kita nggak punya tanah, kita nggak punya gedung. And ultimately, God gave us a miracle. We managed to build our first little building. Dan akhirnya Tuhan kasih kita mujizat bisa bangun gedung kita yang pertama yang kecil. And
just 2 years ago when Bobby and our time concluded at Hillsong Church. Dan 2 tahun yang lalu waktu kita di Hillsong berakhir. In Australia, there was just under $1 billion worth of assets, buildings, land. Dan pada saat itu di Australia gereja kita punya aset sekitar 1 miliar Australian dollar. And completely debt free. Dan kita nggak ada hutang sama sekali. And how did that happen? Dan bagaimana itu bisa terjadi? Because people's hearts were stirred towards the things of God. Karena hati orang tergerak untuk hal-hal rohani. And their hearts were stirred by the house of God. Dan hati kami tergerak oleh rumah Tuhan. And the vision God gave us was in their hearts. Dan visi yang kami berikan ada di dalam hati And because mereka. their hearts were stirred, their spirit was willing. Dan akhirnya karena hati mereka tergerak, jiwa mereka And there terdorong. was a spirit of generosity in the Dan house. akhirnya di gereja itu ada roh murah hati. I'm believing God will give you miracles here. Saya percaya di gereja ini akan ada mujizat yang This sama. building's already too small. Tempat ini udah terlalu kecil loh saudara. Already 6 services every Ini weekend. ibadah udah 6 kali di tempat ini. This man, he's only human. He can't do 7, 8, 9, 10 Ya, services. saya juga manusia nggak bisa khotbah 7 sampai 8 sampai 10 kali You need a ibadah. miracle. Saudara perlu mujizat di tempat And if ini. people's heart is stirred with a vision, Dan kalau hati saudara tergerak oleh visi but we'll Tuhan. also find people's spirit is willing. Dan kalau hati saudara terdorong jiwanya. But what is it that stirs you? Are you stirred by a dream God's given you? Apa mungkin hari ini kau tergerak hatinya oleh sebuah mimpi yang Tuhan taruh dalam hati? Maybe to start a business. Mungkin untuk memulai sebuah bisnis. Maybe some other area of service. Mungkin dalam hal-hal lain dalam hidupmu. And the devil will always try to attack Iblis akan selalu mencoba untuk menyerang what God is trying to give and build in our lives. apa yang Tuhan ingin bangun dalam hidup saudara dan saya. It's so important to ask yourself, what do you see? Yang penting adalah kita harus tanya kepada diri kita, apa yang kita lihat hari ini? Because if you can't see it, it'll never happen. Karena kalau saudara tidak bisa melihatnya, itu nggak akan terjadi. I know a dalam hidup. man in another country who was very, very wealthy. Saya tahu ada seorang di negara yang lain yang sangat-sangat kaya. In fact, he's a billionaire. Ya, dia miliarder. And he's very generous. Dan dia orang yang sangat murah hati. But he said he doesn't give to bricks and mortar. Tetapi dia tidak memberikan kepada tanah. In other words, he doesn't give the church buildings. Artinya dia tidak memberikan kepada gereja. But I believe the reason of that is that's what he sees. All he sees is bricks and cement. Dan saya rasa itu bisa terjadi. Kenapa dia tidak memberi ke gereja? Karena mungkin dia hanya lihat ada tanah dan hanya ada batu bata di And there's sekitar. nothing about a brick and some cement that's going to stir your heart. Dan gak ada sesuatu tentang gedung, tentang semen, tentang apapun yang akan menggerakkan hati But saudara. that's not what I saw. Tetapi itu bukan yang saya lihat. I saw streams of people coming to the front receiving Jesus Christ Saya as Savior. melihat ribuan orang maju ke depan untuk menerima Tuhan Yesus sebagai juru I selamat saw a mereka. children's ministry where kids could be raised in the house of God. Saya melihat ada pelayanan sekolah minggu di mana anak-anak akan dibesarkan untuk A melayani youth Tuhan. ministry turning young people on to God. Ada ibadah youth yang akan menggerakkan anak-anak muda untuk kembali kepada I Tuhan. didn't just see bricks and concrete. Saya tidak hanya melihat semen di sekitar ini. So you must be able to see it. Karena itu engkau harus bisa melihatnya, Bapak. Because if you can't see it, you won't do it. Karena kalau kau gak bisa melihatnya, engkau tidak akan pernah And bisa if you can't see mengalami. it, your spirit's not willing. Kalau saudara tidak bisa melihatnya, artinya jiwa saudara, So my roh saudara question tidak is, what do ingin. you see? Pertanyaan saya yang pertama, apa yang saudara And lihat? second, what do you treasure? Yang kedua, apa yang berharga bagi Because the Bible says, where a man's treasure is, there his heart will be Karena Alkitab also. berkata, di mana hatimu, di mana hartamu, di situ hatimu. And that's what I was saying. If you treasure the house of God, Karena itu dikatakan kalau engkau menghargai, mencintai rumah if you Tuhan. treasure the call of God, Kalau engkau menghargai, mengasihi panggilan Tuhan. if you treasure the presence of God, Kalau engkau menghargai hadirat Tuhan. then that's where your heart will be stirred. Di situ adalah tempat di mana hatimu akan tergerak. Because the Bible doesn't say where your heart is, there will your treasure be. Dikatakan bukan berarti di mana ada hatimu di situ hartamu. It says where your treasure is, there your heart will be. Tetapi di mana hartamu di situ hatimu. So your heart will always go towards your treasure. Karena itu hatimu akan selalu terarah kepada setiap hartamu. If I said there's a car in fire, there's a car on fire in the car park. Kalau saya lihat ada sebuah mobil yang terbakar di car park And I itu. said it's this type of car. Dan saya bilang ini tipe yang ini. And you have that type of car. Dan saudara punya tipe yang sama yang saya maksud. And so
Maybe you treasure that car. Mungkin saudara mengasihi mobil itu. Well, you may still be in here, Mungkin saudara ada di sini. but your heart will be out there in the car park Tapi where your hati treasure saudara is. pasti mikirin tentang mobil itu. Mungkin mobil saya. I hope you understand what I'm saying. Saudara ngerti maksud saya? Let's treasure the things of God. Ayo kita hargai, Let's mencintai treasure hal-hal the dari call Tuhan. of God on our lives. Kita harus menghargai panggilan Tuhan dalam hidup kita. Because if our heart is stirred, our spirit is willing. Karena sekali lagi kalau hati kita tergerak, jiwa kita pasti terdorong. But you have to be rock solid in your commitment. Tetapi engkau harus benar-benar teguh dalam komitmen. And the reason for that Dan is alasannya because adalah- the devil will try to undermine what God is wanting to do in your life. Karena iblis akan selalu merendahkan apa yang Tuhan taruh di dalam hatimu. In Joshua chapter 5 verse 1, Di dalam Yosua 5 ayat yang pertama. it's talking about when God dried up the waters. Dikatakan di saat Tuhan mengeringkan air itu. And it speaks laut. about the kings of the Amorites and the kings of the Canaanites. Dikatakan tentang raja orang Amori, tentang raja orang Kanaan. And they had set themselves up as enemies to God. Dan akhirnya mereka sudah menentukan bahwa orang Amori dan orang Kanaan ini adalah musuhnya But Tuhan. listen to what the scripture says. Tetapi apa yang Alkitab It katakan says tentang the itu? kings of the Amorites and all the kings of the Canaanites Dikatakan raja orang Amori, semua raja orang Kanaan. heard that the Lord had dried up the waters. Dengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air sungai And Yordan. listen carefully. Dan dengar Their baik-baik. heart melted Dikatakan tawar hati and mereka. there was no spirit in them any longer Dan akhirnya hilanglah semangat mereka. because of the children of Israel. Karena orang-orang Israel. So they went to water. Ya mereka datang ke sebuah Their perairan. heart melted Hati mereka tawar. and there was no spirit left in Dan them. dikatakan tidak ada semangat lagi di dalam So hati listen mereka. to it, heart stirred, what spirit willing. Di mana hati kita tergerak, roh itu yang akan But when your melakukan. heart melts, Tetapi di saat saudara tawar there's hati, no more spirit left in you. tidak ada lagi semangat di dalam diri And the saudara. devil gets on that playbook. Dan di saat itu terjadi, ya iblis mulai He datang. might try through discouragement. Dia akan memasukkan kekecewaan dan ketakutan dalam He hati. might try through betrayal or hurt or some other thing Mungkin dia akan datang melalui pengkhianatan lewat setiap sakit di dalam to hati. cause your heart to melt. Supaya tawar hati terjadi dalam hidup You know, we saudara. speak about a woman seeing a little baby and her heart melts. That's a good thing. Ya, kalau kita bicara tentang hati orang yang hati wanita tergerak, lihat bayi, itu sesuatu yang baik. But this is not that kind of melting. Tetapi ini bukan macam seperti itu. This is where people lose heart. Di mana ini orang menjadi tawar. And so there is no spirit left in them. Dan tidak ada lagi semangat di dalam hati Perhaps the mereka. enemy's been attacking the thing that God has put in your heart. Ya seringkali itu yang iblis lakukan untuk menyerang apa yang Tuhan taruh di dalam hati. And by doing that, all of a sudden, when your heart melts, there's no spirit left in you. Dan akhirnya saat engkau jadi tawar hati, engkau gak punya lagi semangat. I mean, maybe God has put a dream for a business in people's heart here. Mungkin Tuhan hari ini pernah taruh sesuatu dalam hal bisnis dalam hatimu. And then the discouragement comes. Ya, dan akhirnya saudara mulai menjadi tawar Perhaps a hati. pandemic Mungkin karena pandemi engkau jadi tawar hati. and discouragement can set in. Mungkin akhirnya engkau menjadi tawar hati. And all of a sudden, people's heart melts. They lose heart. Dan mulai akhirnya engkau kehilangan semangat, engkau mulai tawar hati. And when they lose heart, there's no more drive, no more motivation. Dan akhirnya di saat tawar hati sudah tidak ada lagi semangat, tidak ada lagi motivasi untuk Because there berjalan. is no more spirit left in them. Karena nggak ada lagi semangatnya. No wonder the Bible tells us to guard our hearts. Karena itu Alkitab berkata, jagalah hatimu. You know, in a marriage, Saudara tahu dalam sebuah pernikahan. maybe when you first met, your heart was stirred in all the right ways. Mungkin waktu pertama kali ketemu suami atau istrimu, hatimu tergerak dalam So berbagai your macam spirit cara. was willing, Wah, dan akhirnya saudara semangat ketemu dengan for dia. better or worse, Ya boleh di dalam baik maupun for richer susah. or poorer, Di dalam kaya maupun till miskin. death us do part. Sampai maut memisahkan kita. But sadly, in time, sometimes people's heart melts. They lose heart in the relationship. Ya dan akhirnya berjalannya dengan waktu pernikahan itu bisa jadi So there's no tawar. more spirit left in them. Nggak ada lagi semangat dalam So they're pernikahan. not fighting for it anymore. Ya tidak ada gunanya They give up memperjuangkan. hope. Dan akhirnya mereka tidak lagi berharap. That's exactly what the devil would love us to do. Give up hope.
Itulah yang iblis ingin lakukan dalam hidupmu. Dia Oh, ingin let's saudara stay kehilangan pengharapan. stirred about the things of God. Ya hari ini ayo kita mulai tergerak oleh hal-hal yang dari Tuhan. Let's stay stirred about the call of God on our life. Ayo kita tergerak oleh panggilan Tuhan dalam hidup kita. Boleh katakan amin. In 2 Timothy chapter 1 verse 11, 2 Timotius 2 ayat 11 it dikatakan. says he has saved us Dikatakan dia selamatkan and kita. called us, Dia panggil kita. not according to our own good works, Bukan sesuai dengan apa kerja but keras kita. according to his purpose Tetapi sesuai dengan rencana and Tuhan. his grace. Dan kemurahan Tuhan. In that one verse it says he saved us, Dikatakan dia menyelamatkan he kita. called us, Dia panggil kita. he purposed us, Dia memberikan kita and he tujuan. graced us. Dan dia memberikan kita kemurahannya. He saved you with his purpose in mind. Dia menyelamatkanmu dan memberikan engkau tujuan He hidup. graces you with his purpose in Dia mind. memberikan engkau karunia dengan tujuan yang He dia puts a berikan. calling in your life with his purpose in mind. Dia memberikan engkau panggilan dengan tujuan yang dia sudah taruh dalam It's hidup. all about his purpose. Semua itu tentang tujuan Tuhan atas Let's hidup. keep our hearts stirred by the purposes of God. Ayo hati kita tergerak terus untuk apa yang Tuhan taruh di dalam hati Don't let kita. anything throw you off course. Jangan biarkan ada sesuatu yang membuat engkau tidak berjalan dalam Because rencana then Tuhan. you'll have that extra spirit. You'll have what it takes. Karena saat saudara lakukan itu, maka engkau punya semangat yang baru. And having done all, you'll still be there. Dan di saat saudara menghadapi persoalan, engkau akan tetap Having done berdiri. all, you'll still stand. Dan sampai hari ini engkau akan terus berdiri. But once people are, nothing stirs them anymore. Ya, saya melihat banyak orang yang hatinya udah gak tergerak oleh apapun Any lagi. young single girls here, women, Banyak anak-anak muda perempuan di sini yang masih yeah, jomblo. don't fall in love with a man he's got nothing that moves him, nothing that stirs him. Jangan jatuh cinta dengan pria yang gak pernah tergerak dengan apapun. Nah, find a man he's going somewhere in life. Coba cari pria yang benar-benar punya tujuan dalam hidup. And because his heart is stirred, he's full of spirit. Karena hatinya tergerak dan dia penuh dengan semangat dalam hidupnya. Yeah, that's what you want. Ya itu yang harus engkau Not someone who cari. just sits all day in front of the television, Bukan orang yang di depan TV sepanjang hari. changing channels, Ganti channel terus. growing a fat belly. Akhirnya perutnya tambah besar. No spirit in him. Gak ada semangat dalam hidupnya. Your wife is a blessed woman. Oh, istri saya orang beruntung. Yes sir. Yeah, Yes she she is. Yes she is. Because you're a Amen. man whose heart is stirred for the things of Karena God. hati saya tergerak oleh hal-hal And rohani. so your Amin. spirit is willing. Karena itu hati saya tergerak But dan of semangat course, saya. you're even more blessed. Tetapi saya lebih beruntung. I had the honor in the 10 a.m. service Tadi jam 10, of dedicating their brand new little baby girl, Tiffany. Pastor Brian Houston menyerahkan anak saya kepada Tuhan. Tadi pagi jam 10, kasih tepuk tangan buat Tuhan. And she's a miracle baby. Dan anak saya adalah anak mujizat dari Tuhan. Tiffany Abby Gunawan. Hey, good job sir. Yeah, it's a miracle. Ya itu adalah mujizat. But you Amin. know, I looked after we prayed, and both Pastor Michael and Celine Dion, that's Celine, right. ya. Yes. Both of them, their tears rolling down their faces. Waktu beliau mendoakan saya menangis. Because their miracle child was being dedicated to God. Karena saya menyerahkan anak saya yang And merupakan I could mujizat see dari their Tuhan. heart is stirred. Dan mereka bisa lihat hati saya dan istri tergerak. And it's just wonderful to be around people who allow God still to stir their hearts and move them and put something in them that gives them mettle, gives them, spirit. Ya, dan sangat penting sekali kita bertemu dengan orang-orang yang menggerakkan hati kita. Yang mereka punya hal-hal yang menggerakkan hati mereka. You got to guard your heart. Saudara harus jaga hati saudara. Many of you may know Proverbs 4:23. Banyak dari saudara mungkin tahu Amsal 4 ayat 20. It says, keep your heart with all diligence. Dikatakan jaga hatimu dengan waspada. Be diligent about the condition of your heart. Sangat waspada dengan kondisi hati saudara hari ini. For out from it spring the issues of life. Karena dari situ terpancar kehidupan. And you know that word issues literally has within its context parameters or borders. Saudara harus tahu di dalam kehidupan yang dimaksud di sini itu ada batasannya. People allow their heart to be filled with all sorts of impurity. Seringkali kita membiarkan hati kita penuh dengan hal-hal yang tidak bersih. Unforgiveness, Tidak bisa mengampuni, bitterness, kepahitan. all sorts of things can clog up our heart. Begitu banyak hal yang bisa memenuhi That's why the hati kita. Bible says, be diligent about the condition of your heart. Karena itu Alkitab berkata waspada dengan kondisi hati. Because everything in your life comes from what is in your heart. Karena apapun yang terjadi dalam hidupmu lahir dari hatimu. And so many people put boundaries and parameters that limit them.
Dan seringkali ada banyak orang menaruh dalam hatinya begitu banyak batasan-batasan. They're the issues of the heart. Yaitu masalah hati mereka So we saja. guard our heart, we keep our heart with all diligence. Karena itu kita menjaga hati kita dengan Because waspada. that from your heart springs every issue in your life. Karena dari hati itu terpancar segala macam masalah kehidupan itu. So let's keep our hearts soft. Karena itu ayo jaga hati kita tetap Let's lembut. allow God to continue to stir our hearts. Biar Tuhan terus bergerak dalam hati saudara dan Because saya. you'll never have problem finding the will, the want, the spirit to serve Jesus. Kalau saudara jaga hati, saudara nggak akan kehilangan semangat untuk melayani You Tuhan. got to guard your heart. You have to direct to your heart. Saudara harus menjaga hati, tetapi saudara juga harus mengarahkan hati saudara. Deuteronomy chapter 4 verse 29. Ulangan berkata, It says, you will seek the Lord your God and you will find him dikatakan kamu akan mencari Tuhan Allahmu dan if you engkau akan menemukan seek Dia. him with all your heart and with all your soul. Kalau engkau mencari Dia dengan segenap hatimu dan jiwamu. The Bible says, seek God with all your heart. Alkitab berkata, cari Tuhan dengan segenap hatimu. And sometimes we need to direct our heart back to the things of God. Seringkali kita harus dengan sengaja mengarahkan hati kita kepada hal-hal rohani. Because when you seek the Lord with all your heart, you find him. Karena kalau engkau mencari dengan segenap hatimu, engkau pasti menemukan Tuhan And the dalam scripture hidup. says in Proverbs 16 verse 9. Dikatakan Amsal 16 ayatnya ke-9. It says a man's heart, a person's heart plans his way, Hati manusia akan memikirkan jalannya. but the Lord directs his steps. Tapi Tuhan yang menentukan arah So it's the langkahnya. issues in our heart that determine our way. Di mana keadaan hati kita menentukan jalan kita. And if we keep directing our heart back to the things of God, Dan kalau kita mengarahkan hati kita kembali kepada jalannya then Tuhan. your heart that is determining your way Karena itu hati saudara yang menentukan hidup will saudara line up with the steps that God has directed for you. akan terarah dengan jalan yang Tuhan sudah tentukan dalam hidup. Are you enjoying this message? Apakah saudara menikmati firman No, you. Tuhan ini? Amin. You. Yeah, I am. Good. Yeah. Because I love your messages. Oh, thank you so much. Yeah, I can't understand Oh, gak bisa ngerti tapi dia Indonesian, suka. but I like your passion. Ya, dia suka semangat saya. But you must be puji a Tuhan. great preacher. Ya, dia ngomong saya pasti seorang Because pendeta there's yang hebat. 500,000 people subscribe to the YouTube Karena ada 500.000 orang subscribe ke YouTube channel GSJS. all over the world. Di seluruh dunia, Bapak Ibu. Amin. Thank you so. You're my friend. Saya temannya. Even if you don't want me in your life, you're still my friend. Meskipun saya nggak mau dia dalam hidupnya, dia tetap I want you in my life. That's good. yeah. The scripture says that we need to guard our heart. We need to direct our heart. Alkitab berkata kita harus menjaga hati, arahkan hati, And we need to keep an open heart. dan kita perlu hati yang terbuka. Because sometimes the devil will try to close your heart. Karena seringkali iblis akan mencoba untuk menutup And hatimu. then you lose spirit. Nah, akhirnya engkau kehilangan semangat dalam hidup ini. And that's always sad because the boundaries and parameters in your life become smaller. Dan akhirnya itu sangat menyedihkan. Kenapa? Akhirnya batasan hidupmu mulai makin kecil, makin kecil. Psalm 51 verse 12 Mazmur pasal 51 ayat 12 says that David prayed, restore to me the joy of your salvation dikatakan pulihkan kepadaku sukacita di dalam keselamatan. and grant me a willing spirit to sustain me. Dan berikan aku roh yang semangat untuk aku bisa Well, bertahan. I've said it many times. It's a stirred heart that creates a willing spirit. Saya ulangin sekali lagi, hati yang tergerak akan mendorong jiwa. And so we need to live our lives with hearts wide open. Karena itu kita harus hidup dengan hati kita yang terbuka. Things like heartbreak and hurt can cause you to close off your heart. Seringkali sakit hati dan hati yang tersakiti akan membuat hati kita akan tertutup. Someone betraying you can cause you to close down, close off your heart. Ada orang yang mengkhianatimu, hatimu dan akhirnya menjadi tertutup. Acts chapter 18 verse 14. Kisah para Rasul 16 ayat 14 berkata, Listen to what the scripture says. dengar firman ini. It says a certain woman named Lydia heard us. Dikatakan ada seorang wanita yang bernama Lydia dengar kami. She was a seller of purple from the city of Thyatira Dia adalah penjual kain ungu dari kota Tiatira who worshiped God. yang beribadah kepada Allah. And the scripture says the Lord opened her heart Jadi dikatakan Tuhan membuka hati to heed the things spoken by Paul. sehingga ia memperhatikan yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Because God opened her heart, Karena Tuhan membuka hatinya, she was open to the message of Christ through the apostle Paul. akhirnya dia terbuka dengan pesan Tuhan melalui Rasul Paulus. And then in
2 Corinthians chapter 6 verse 11. Dikatakan 2 Korintus 6 ayat yang ke-11. Paul's saying, oh Corinthians. Dikatakan, oh orang-orang di He Korintus. said, we have spoken openly to you. Kita sudah berbicara terbuka kepadamu. He said, our heart is wide open. Dan hati kami terbuka lebar-lebar bagi kamu. Paul told the Corinthians, we didn't fence you in. Dikatakan Paulus berkata, orang Korintus, kami bukan bicara terus kepada He's saying kamu. it's the smallness within you that is fencing you in. Tetapi engkau yang benar-benar hatinya tergerak akan Tuhan. And then he said, your lives aren't small, Dikatakan hidupmu tidak kecil. but you're living them in a small way. Tetapi engkau hidup secara kecil. I think there are people who live their lives in a much smaller way than God intended. Saya rasa di tempat ini ada orang-orang yang hidupnya lebih kecil daripada yang Tuhan rencanakan. Because they allow things to close down their heart. Karena engkau membiarkan hatimu untuk tertutup. I love the word of God. Saya sangat mengasihi firman One more Tuhan. scripture. Satu ayat terakhir. 2 Corinthians 7 verse 2. 2 Korintus 7 ayat yang kedua. Again, the Apostle Paul says to the Corinthians, open your hearts to us. Ya, Paulus kembali berkata, bukalah hatimu We terhadap have kami. wronged no one. Kami tidak pernah berbuat salah terhadap We seorang have pun. corrupted no one. Tidak pernah seorang pun yang kita rugikan. We have cheated no one. Tidak ada seorang pun kami cari untung. Berilah tempat bagi kami di dalam hati. Hati kamu, ya. Yeah, Ya, that's good. yeah. Kamu, Kami kami tidak pernah tidak pernah berbuat berbuat salah. salah. Yeah, I can speak Indonesian. Ya, saya bisa bicara bahasa Indonesia. Terhadap, ya. Seorang gempin. Seorang pun, ya. That's hard. Tidak seorang gempin. Not anybody. So we can do Well, that. let's live our lives with big, wide open hearts. Ayo kita buka hidup kita dengan hati yang terbuka I'm kepada leaving here Tuhan. tomorrow. Saya akan kembali ke Australia By then, besok. my Indonesian will be fluent. Ya, besok Indonesia saya pasti udah lancar. It would take a miracle. Ya, itu akan perlu mujizat buat saya. Let's keep our hearts wide open. Ayo buka hati saudara. Wide open to the things of God. Ayo buka hati saudara untuk hal-hal Let's dari keep our Tuhan. hearts so open and sensitive that God continues to move us. Ayo biar hati kita terus terbuka supaya ada banyak hal yang menggerakkan hati kita. Because from that, sometimes it's so difficult to find the energy, to find the time, to find the motivation. Karena seringkali banyak hal yang sangat sulit untuk kita mencari motivasinya, mencari waktunya, mencari tenaga dan semangatnya. But if your heart's stirred, your spirit is very willing. Tetapi kalau hati saudara tergerak, Don't jiwamu let the pasti terdorong. devil attack the things of your heart Jangan biarkan iblis menyerang hal-hal dalam so that hatimu. you lose heart, your heart melts. Sampai akhirnya tawar hatimu. Because there'll be no spirit left in you. Karena akhirnya tidak akan ada lagi semangat dalam hati. How good is God? Betapa baiknya Tuhan kita, amin. How good is God? Hei, betapa baiknya Tuhan kita, amin. I really believe for your church Saya sangat percaya tentang gereja that ini. even all the things God's put in your heart, Apa yang Tuhan taruh dalam hati saya sebagai and you know, gembala. He's given you a big heart because He's given you a big vision. Ya, Tuhan memberikan saya hati yang besar karena Dia memberikan saya visi yang besar. But what God's going to do is not limited to even the things that, you know, the way we see what God Ya. can do. Dan apa yang Tuhan taruh dalam hati saya tidak dibatasi oleh apa yang kita lihat. Exceeding abundant and above. Akan lebih dan lebih dan lebih dari Anything you semuanya. could ever ask or think. Apapun yang saya minta. According to His power that works in Pastor Michael Gunawan. Sesuai dengan karya Tuhan yang Tuhan kerjakan dalam hati saya. Thank you so much. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Segala kemuliaan hanya buat Tuhan. Amen. 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 Thank you so much. So Lord, we thank you for your word. Tuhan, kami mengasihi Engkau. Terima I kasih thank you atas for all firman. these beautiful people. Aku bersyukur buat semua jemaat yang hadir Help di us to tempat ini. keep our hearts open, Tuhan, bantu kami untuk hati kami terus terbuka. to keep our hearts with diligence, Untuk menjaga hati kami dengan to waspada. allow our hearts to seek you. Supaya hati kami tergerak untuk mencari pribadimu. Lord, move our hearts. Bapa, gerakan hati Move kami. our hearts with the things of God. Gerakan hati kami dengan hal-hal Move our hearts with the rohani. call of God. Biar hati kami terbuka untuk hal-hal yang dari Tuhan. And Lord, I believe for those willing spirits Dan aku berdoa untuk jiwa-jiwa yang terdorong di tempat that ini. will do whatever it takes Yang akan melakukan apapun dengan segala macam to cara. see your purposes established Untuk, in our lives. untuk melihat rencana Tuhan terjadi dalam Have hidup. your way, Lord. Biarlah terjadilah kehendak-Mu. Amen.